Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén. Una buena noche a todos vosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, aprovechar que estamos de pie con ánimo, alegría. Que Dios los bendiga mucho. En esta noche, para mí es una alegría muy grande estar aquí con cada hermano, conociendo este pueblo de Dios bendecido. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, Números, capítulo de número 32. Números, capítulo 32, versículo de número 10. Números, capítulo 32, versículo de número 10. Gênesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Números capítulo 32, versículo 10. Que toda a glória e honor seja para o Senhor nessa noite. Amém. Eu, mientras tu estás buscando, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço ao presbítero José Maria por a confiança. Missioneira Vera também. Hermana Lore, glória a Deus. Deus bendiga a hermana Renata que compartilhou com nós a palavra. Muchas gracias por esta palabra de Dios a nuestros corazones. Que Dios te bendiga mucho. Números capítulo 32, versículo 10. Vamos ler 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí? Versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Amém. Una vez más, por favor, cierre tus ojos. Padre, tú eres el dueño de todas las palabras. Nosotros somos polvo. Nosotros dependemos de ti. Cuando tú hablas, puertas se abren. Cuando tú hablas, enfermedades son sanadas. Cuando tú hablas, hay renuevo, hay unción, hay fuerza, hay ánimo, hay gracia, hay levantar del cielo. Por isso desejamos que tu continues hablando, continues ministrando en nuestro corazón. Como dijo Pablo a los Colosenses, confirma la puerta de la palabra abierta y que sea tu voz hablando fuerte con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, alabando y glorificando al Señor. Mis hermanos, no quiero tardar mucho, pero quiero dejar también una palabra de meditación a tu corazón. Amém. No quiero que tú salgas de aquí cansado o aburrido por estar aquí. Ya estás 11, 12 días aquí, todos los días, oyendo una palabra de Dios, recibiendo la oración. Y bueno, vamos a hablar algunas cositas que el Señor también ha puesto en mi corazón. Amém. Estamos en este tema. ¿Dónde está el tema ahí? Preparativos para la conquista. Todos nosotros tenemos promesas de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos muchas y muchas, inúmeras promesas que Dios ha hecho para su pueblo, empezando por Adán y Eva, y ahí viene a todos aquellos que escucharon la voz de Dios, que recibieron los mandamientos. Y uno de los ejemplos que nosotros más tenemos en evidencia en la palabra de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando miramos toda la historia, el trayecto que ellos tuvieron, nosotros podemos sacar lecciones para nuestra vida de fe y para las promesas que tenemos también. Nosotros leemos un texto bíblico donde Dios estaba dando una sentencia, se dice así, sentencia al pueblo. Vosotros no obedecieron las palabras que yo ordené a vosotros. Vosotros no cumplieron, vosotros no ponieron en práctica. Una cosa que ya empieza a hablar con nosotros y es importante nosotros entendermos en la caminada de la fe, es lo que dijo Santiago capítulo 1 versículo 22,
que no debemos ser solamente oyentes de la palabra, sino también praticantes, hacedores. La palabra cuando está en mi cabeza, dijo un pastor amigo mío de Uruguay, estufa el pecho, se dice así, hincha. La persona dice así, yo predico mucho, yo sé mucho, yo soy el mejor predicador de Asturias, pero cuando la palabra está en nuestro corazón, ella pesa y nosotros nos doblamos y decimos, no soy yo, no es lo que tengo, no es la manera que yo sé, es lo que Dios es. Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Entonces, nosotros no podemos nos acostumbrar solamente a escuchar la palabra, sino poner ella en práctica. Esta es la mayor lección que nosotros sacamos de este texto bíblico de Números 32. Dios estaba hablando con el pueblo. Yo hablé con vosotros. Salmo 81, Dios va a hablar con el pueblo de Israel y es una lamentación. Dios va a decir, si Israel hubiera me oído, yo teria derrotado todos sus enemigos, teria dado a ellos la mejor miel, la mejor comida, yo teria dado a ellos todo lo que ellos necesitaban. El gran defeito de Israel, y algo que nos alerta en esta noche, es eso: cuando no escuchamos la voz de Dios y las promesas que Él tiene. Toda promesa está condicionada a obediencia. Isaías capítulo 1, versículo 19, Dios va a decir al pueblo, si vosotros me oyeres, escuchares, vosotros comerán el mejor de la tierra. Amén. Entonces lo mejor estaba condicionado a oír y practicar, y poner en práctica la palabra que Dios estaba dando. Entonces nosotros miramos y leemos aquí algo muy sencillo que nos enseña mucho. Dios estaba diciendo, todos vosotros recibieron promesas. Pablo, cuando escribió 1 Corintios capítulo 10, él va a hablar sobre esta situación. Todo el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Todo el pueblo de Israel fue bautizado por la nube que estaba sobre ellos durante el día y por la columna de fuego que estaba sobre ellos durante la noche. Todos ellos tuvieron las experiencias, recibieron del maná, fueron liberados del Egipto, pero hubo un porém, un problema, algo que estaba ahí. Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra que Dios estaba preparando para ellos conquistar. La pregunta que yo te hago en esta noche, en estas simples palabras: ¿qué tú haces con las promesas que recibes? ¿Qué haces tú cuando oyes una palabra de Dios? El Señor te va a bendecir, te voy a hacer un predicador, una predicadora, un adorador, te voy a levantar, tengo un ministerio, quiero darte influencia sobre el ministerio de niños, de damas, de varones o algo así. ¿Qué haces tú cuando recibes esta promesa? ¿Qué debemos hacer con esta promesa? Primera cosa, debemos creer en la promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y también es la prueba de las cosas que nosotros no vemos. Entonces debemos creer. Generalmente cuando Dios habla con nosotros, no tenemos el escenario perfecto para que la promesa suceda. Somos desafiados a creer. Dios hizo promesa al pueblo de Israel cuando el pueblo estaba cautivo. Dios hace promesa a nosotros generalmente cuando no estamos bien. ¿Ya escuchaste palabra de Dios cuando tú estabas en un momento difícil? Orando para que Dios salvara a tu marido, tus hijos, o hiciera una obra en tu vida. Y ahí viene el Señor, quiero usarte para sanar. Y tú quedas pensando, Señor, pero mi casa está destrozada, ¿cómo voy a ser un instrumento? O estás ahí buscando un trabajo, o estás ahí buscando una puerta que se abra, o estás pidiendo una respuesta y la palabra que tú escuchas es a respecto de otra área de tu vida. Cuando Dios habla, somos desafiados a creer, desafiados a mirar el escenario que tenemos, saber como ellos que la tierra tenía enemigos
gigantes, era buena, tenía todo de Dios allí, las plantaciones ya estaban allí, las ciudades estaban allí, eran fortificadas y los enemigos eran gigantes. Ellos fueron desafiados a creer y nosotros también somos. ¿Qué haces tú en el medio de este proceso? ¿Qué haces tú? ¿Tú crees o murmuras? Porque la murmuración hizo el pueblo quedar en el desierto y morir allá. Pero la fe hizo 2 hombres entrarem en la tierra y vivir todas las promesas que Dios estaba dando a ellos. Tú tienes promesa de Dios. ¿Quién tiene promesa ahí? Yo también tengo, pero somos desafiados a creer. Y cuando viene la lucha, e aí Deus habla, vou hacer, e aí a prueba queda mais grande, irmão. Vou usar-te, e aí a madre empieza a pelear contigo. Vou levantar-te, e aí perdes o trabalho. Vou usar-te, e aí Deus usa os hermanos para trabalhar contigo, porque Deus não vai usar ángeles, vai usar hermanos. Hã? Tu continuas creyendo? E se a enfermidade viene? E se todas as portas se cierram? E se o silêncio de Deus chega? Tu vais continuar creyendo? Vais continuar mirando Deus com os olhos da fé, sabendo que a palavra que Ele dijo não volverá atrás? Se tu continuas en el camino, há uma conquista para ti, pero tu tienes que creer en ella. Quando Deus habla, é porque Ele tem condições para hacer nosotros llegar en el lugar que Ele tem hablado que vamos llegar. Se tu pones tu fé em nação, vas a descobrir um Deus que te hace caminar em lugares que não haviam caminhos antes. Quando Deus habla contigo, vas a mirar, não há piso para que camines, não há calle para que andes. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que va delante de ti. Si tú crees, Él va preparando todo. Puede tener mar rojo, puede tener enemigo, puede ser desierto y estar allá 40 años. Pero hay una conquista que Él te está preparando para que tú llegues. Cuando Dios habla, Él te garantiza las condiciones. Un desafío que tenemos es não mirar a nosotros mismos e enfocar em las limitações que temos. A vezes, Deus vai falar coisas que aún tu não estás preparado, pero Ele está falando porque Ele te vai dar condições para vencer as limitações que temos. 1 Coríntios 10, também Pablo estava falando sobre isso, versículo 13. Ele vai dizer que Deus não nos dá pruebas maiores que nós não podemos soportar. Então, quando Ele está falando contigo, pode passar o que passe, pero Ele te garantiza todas as condições para que puedas conquistar a terra que Ele te prometeu. Amém, glória a Deus. E aí, tu te haces de vítima no meio deste problema. E mira, pobrecito de mim lá, ai, tenho lástima de mim mesmo, pastor. Ai, pobrecito de mim que os irmãos estão falando pesado comigo. Pobrecito de mim que vou fazer isso. Pobrecito de mim, eu sou a vítima. Ai, não sei o que vai ser, que vou morrer porque recebi uma promessa. Que haces tu? Nosotros reímos, pero hay gente en la iglesia que se pierde en el medio del camino y el pueblo de Israel se perdió porque muchas veces se hizo de víctima. Nosotros deberíamos tener quedado en el Egipto porque somos las víctimas aquí. No tenemos ni una cebolla, ni un ajo para comer en el medio de este desierto. Y Dios habla a ellos, yo tengo todo para vosotros. ¿Por qué se están haciendo de víctima en un lugar que yo tengo milagros para revelar y entregar? ¿Qué haces tú? Continúas creyendo. Y cuando el marido se levanta contra, o la mujer, la esposa, o alguien que está cerca de ti, que empieza a hablar de coisas para desanimar tu fé e hacerte dejar de creer en las cosas que Dios está hablando. Tu continuas preparándote para la conquista o empiezas a mirar para las debilidades que tienes.
Uma coisa eu te digo, pecado nós confessamos, pero capacitação Deus dá a nós. Deus não te chamou para confessar tus limitações. Às vezes vas ter que hablar para vencer, pero na maioria das vezes vas a ter que mirar para o Senhor e ter a confiança que a irmã Renata tuvo. Se Deus me deu a oportunidade, Ele aqui, Senhor, vou a poner-me em tus manos e vou falar o que Deus me está ordenando a falar. Tens um desafio, continuar crendo. Ano de 2023 está começando agora. Quizás está animado, e generalmente no início do ano estamos animados. Nossa fé está arriba, nós estamos em comunhão. Pero quando não estiver tão animado assim, irmão? E quando começar a passar o ano, e tu vas mirando todo pelo Senhor, e o milagre, e a promessa, e o pão, e a provisão, e o alquiler vai vencer, e a luz, Senhor, já há 2 meses, que vou fazer? Se abro a nevera, Senhor, e o desespero começa a vir, vas continuar crendo? Vas ter fé ou vas mirar na circunstância? Porque a segunda coisa que aprendemos aqui, neste texto bíblico, de maneira sencilla, é que não devemos, em português há uma palavra, ajudem-me aí os irmãos, não devemos avaliar, se diz assim? Avaliar. Evaluar a promessa. Não devemos evaluar a promessa. Por quê? Porque quando Deus nos dá a promessa, generalmente não vamos ter condições de viver. Pablo dijo também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, tão conhecido, que nós não devemos andar por vista, sino que devemos andar por fé. Gênesis capítulo 13, nós conhecemos, Ló mirou os campos de Sodoma, de Moab, e os campos estavam buenos, tinha pasto para seus ganados. E ele escolheu por lá vista, pero Abraão conhecia Deus. Abraão não escolheu. Abraão quedou com o que Deus tinha para ele. Amém. Abraão sabia que ele não deveria evaluar a promessa, senão que ele deveria esperar a voz de Deus falar. Não podemos nos guiar por aquilo que estamos vendo. 2023 está aí, e há algo que Deus quer fazer. Há promessa, há condição, pero tu e eu não podemos nos olvidar que o cenário pode ser o pior que há, pero a promessa continua de pé. Quem habló com você foi o Senhor. Quem dijo que haveria salvação foi o Senhor. Quem dijo que haveria milagros en meio do caminho foi o Senhor. Quem habló que Ele te iba a sostener não foi o pastor, não foi o irmão ou a irmã, foi o Deus que te chamou e que te trajo a esse lugar, e Ele te garantiza toda a graça que Deus te dá. Então, não podemos evaluar, pero há inimigos mais fortes que eu. Sim, sempre haverá inimigos. Sempre haverá um inimigo. Eu te vou contar uma coisita que quizás tu não sepas. Mire a tu lado, se tu irmã aí, mire, eche um vistazo. Esta pessoa não é seu inimigo, irmão. Oh, irmão, eu pensei que tu ibas animar. Será que reconciliar já pida perdão e já arreglou? Pero este hermano ou esta irmã que está aí não é seu inimigo, são irmãos. Eu tenho um irmão e muitas vezes já peleei com meu irmão, pero nunca deixei de ser irmão dele. Sim, não é assim? Somos família da fé. Somos irmãos em Cristo. Pero temos um inimigo que está lutando contra nós para nos fazer perder a fé e começar a mirar as coisas com os olhos naturais. Não, vino a pandemia, quedamos em casa, a maioria das pessoas, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, saía um pouquinho, respirava, tomava, se duchava com álcool porque tinha medo. Não era assim? Passou o tempo, as coisas voltaram. Passou o tempo, vai vir outros problemas, irmão. E a coisa não vai quedar melhor. Não te assuste, quero animar-te, pero é verdade. Não vai quedar melhor, vai quedar pior. E tu não puedes evaluar a promessa de Deus.
1 de Juan capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que maior é aquele que está com nós de lo que aquele que está no mundo. Nós vamos passar por tribulações, angústias, problemas, enfermidades, pandemias. Venga lo que venir, maior é aquele que está com nós de lo que aquele que está no mundo. É Deus que nos chamou, também nos garantiza caminho para seguir. Terceira coisa, e daqui a pouquinho já oramos, devemos permanecer fieles a las promessas de Deus. Eu falei contigo que a promessa está condicionada à la fidelidade. Se me oyeres e obedeceres, comerão o melhor de esta terra. Sempre haverá sim. Se estamos no caminho, as coisas vão acontecer. Se estamos no caminho da fidelidade, as coisas começam a suceder. Se perseveramos, pode passar os anos, pero lo que Deus falou se vai cumprir. Nem todos os que estão contigo vão crer da mesma maneira que você crê. A maioria de los espías não creyeron. Quantos que não creyeron? 10. E quantos creyeron? 2. E quem entrou na tierra? Os 2. Te pergunto, qual é o nome de los 10? Ni Deus deixa nós recordar o nome de los incrédulos, irmão. Pero quem entrou na terra? Josué e? Porque a gente que permanece fiel sempre será recordada. Não condicione a promessa por la persona que a vezes começou a caminhar contigo e hoje não está. Não condicione tu promessa por la maioria, e ponga atenção nisso. A vezes a maioria não quer Deus como você quer. E tu deves ter uma decisão firme em tu coração de continuar. Salvação é individual e promessa Deus deu a ti e a tu casa. Amém. Se tu continuas, ela sucede. E se tu continuas fiel e permanece fiel, Deus cumpre todas as palavras que dijo a respeito de ti. E eu termino aqui. Eu sou o filho mais velho de uma família não cristiana. Eu nasci, eu sei que a irmã Glória é argentina. Eu sou gaúcho, sou vizinho tuyo. Sim, muitas graças. E eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade de 8.000 pessoas. E eu venho de uma família de europeus que foram emigrar allá. A parte sul do Brasil é a parte mais fria. Então, meus tatarabuelos eram portugueses que se casou com uma alemã e foi viver allá. E depois se casaram com índios, mesclaram todos, saíram uns núbios, outros índios, e nós outros estamos aí. Eu saí um pouquinho mais parecido com minha madre. E minha madre e meu padre se casaram. Meu padre tinha um problema muito sério com as drogas. Quando eu tinha 2 anos, meus padres se separaram. Meu papá quedou no mundo das drogas muitos anos. Não conhecia o Senhor. Depois de uns 10 anos, eu me recordo que teria aí já os 12. Meu padre apareceu e eu fui a conhecer meu padre. E meu padre começou a predicar o evangelho para mim. Passou por la casa de recuperação de drogadictos e muito tempo lutando para ser liberado. Por la parte de padre, sou hijo único, por la parte de minha madre, tenho minha irmã do segundo matrimônio. Meu padre casou 3 vezes, minha mamá casou 5 vezes. E eu fui um dos primeiros cristianos da família, da parte de minha mamá. Meu padre aceitou o Senhor, predicou o evangelho para mim, eu tinha 14 anos. Hoje já não tenho mais 14. Te imagina que a pança cresceu e a pele começou a cair. Então, já há uns anos que estamos aí. E eu me recuerdo muito, principalmente no início, quando aceitei o Senhor em uma cidade pequena, interior do Brasil. Não tínhamos recursos, se uno queria algo, tinha que trabalhar. E trabalhar duro, construção, como o presbítero José Maria trabalha, e os irmãos. E eu fui trabalhando, e eu fui buscando ao Senhor, e comecei na caminhada da fé, e me recuerdo que muitas vezes a gente venia, e eu, se tu pensas que eu sou fraquito, irmão, tu não imaginas uns 15 anos atrás como era.
Não era assim, eu era a metade do que sou hoje. A boda me hizo bem. 25 quilos, hermano. Glória a Deus. E flaquito, uma pobreza. E a gente venia a predicar e Deus usava a gente e dizia: te vou a ser um predicador, te vou a ser um pastor, te vou a levar a las naciones, vou a ser de usted um homem que vai viver mi palavra. ¿Sabe lo que os hermanos hacían? Irmão, se é o mais pobrecito que há, começou a orar. E eu escutava aquelas palavras e guardava em meu coração. Foi passando os anos, tive a oportunidade com 19 anos de ser missionário no Uruguai, Montevideo. E aí tive as primeiras experiências na obra missioneira, solteiro, solo. Conheci minha mulher allá em Montevideo, nos conhecimos em um colégio bíblico, escola missioneira. Eu la mirei e eu pensei: Senhor, eu não queria casar, pero ella, Senhor, se queres, hablas alguma coisa comigo, porque aqui estou eu. Na hora que eu vi de ideia, aleluia. Pero o que quero dizer-te com isso? Que a gente não é obrigada a crer no que Deus habla com você. Se tu crees, meu papá morreu convertido, pastor de uma casa de recuperação de drogaditos, terminou seus anos servindo ao Senhor e ajudando gente que estava na situação que ele estava. Sabe quais foram as últimas palavras que meu padre disse? E tenho isto em claro porque vai cumprir 4 anos que meu papá morreu. Meu padre me disse: meu hijo, nós fomos chamados para servir ao Senhor, passe o que passe. Amém. Sirva a Deus com todo o coração. Amém. E isso me queda na cabeça todos os dias, que a vezes há algo que vem para que eu dude das promessas. Há algo que vai vir em 2023 para ti e para mim, e nós não podemos deixar que a dúvida venga. Tu tens que recordar de todas as palavras que já foram ministradas nestes primeiros dias do ano, e isto tem que quedar em tu cabeça. Tu puedes não ter condição, pode ser flaco, gordo, alto, baixo, branco, negro, pode ser o que és. Lo importante é o que Deus falou. Não mire a limitação, não mire a condição, não mire os problemas, não mire a escassez ou a crise que está aí golpeando a porta de tu casa e de tu família. Quédate com a palavra que Deus falou. Jesus disse: Pedro, se tu queres caminhar, venga. Lo que sostuvo Pedro sobre as águas foi a palavra que Jesus liberou, hundiu, pero Jesus estava aí com a mão estendida para colgá-lo e trazer de volta, para que pudesse continuar caminhando. A palavra que eu tenho para ti, no encierre desta campanha, é o que te vai sostener, é a promessa de Deus. Pare de mirar no que a gente está falando, pare de mirar no que a situação te está dizendo, pare de mirar a condição que tienes ou a pouca instrução que tienes. Deus já tem todo para ti, e Ele te sostendrá, Ele te levantará, Ele te fortalecerá. É Deus que te chama, te conoce, é Deus que te chama, te levanta, é Deus que te chama, te traz a unção que rompe as cadeias e te hace vivir promessas que você não poderia viver. Póngate de pé em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Eu sinto a graça do Espírito Santo. Cierre tus ojos y diga: Señor, no sé, pero creo. No tengo, pero tengo fe que algo va a pasar. No estoy aquí solamente por estar, me estoy preparando para la conquista que vendrá, Señor. En el nombre de Jesús, levante tus manos, adora a Dios, diga: gracias, Señor, porque aquí estoy. Levante
noche nos levantamos, en esta noche decimos, Señor, no veo, pero heme aquí. Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Señor, no es la condición, es la promesa. Él le decía, cuando robo Shamamaya, no necesitas que nadie ponga la mano en tu cabeza. Tú necesitas tener fe. Levante tus manos y crea. Hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que te conoce. Hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que te conoce como nadie puede conocer. Y Él te visita en esta noche. Él te visita en esta hora. Él lava tu alma. Él quita este peso. Él rompe esta cadena. Él te fortalece. Él te toma por la mano derecha en esta noche y te dice: no temas, porque yo soy contigo. No te asombres, no te asustes, porque yo soy tu Dios. Yo te sostengo, yo te fortalezco, yo te renuevo. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a cantarlas. Ponga tu fe en acción. Ponga tu fe en acción. Diga: yo creo. Diga: yo creo, yo recibo. En el nombre de Jesús. Del tamaño de la mano de un hombre. Y esta es la señal que tu cielo va a caer. Diga: yo creo. Yo veo una pequeña nube. Del tamaño de la mano de un hombre. Y esta es la señal que tu cielo va a caer. A llover, a llover.
Rabasokia Daragaya, Rabasokia Tebia Su, Urikia Sokiai, Derebia Lakaya Sora Mamadai, Ramantura Shebia Suka, Ele Kesakia Tobaya, Anamachu Keseba, reciba gracia del Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia de Dios, la obra del cielo. En el nombre de Jesús, si puedes, abraza a alguien que está cerca de ti. Si tú no es casado con esa persona, hombre con hombre, mujer con mujer, por favor, dé un abrazo a esa persona. Y yo voy a pedir que tú ores por ella, por la promesa que está sobre ella. Y ella va a orar por ti y por la promesa que está sobre ti. En este abrazo vas a ser sanado. En este abrazo vas a ser liberado. En este abrazo vas a ser ministrado. Este abrazo viene del cielo para ti.
Usted que tiene enfermedad, active esta fe. Usted que necesita ser liberado de este sentimiento de inferioridad, este complejo. Usted que necesita ser sanado de este complejo de rechazo. En el nombre de Jesucristo, en esta noche no está aquí una estrella. Quien está aquí es el Espíritu Santo para visitarte, para obrar lo que ningún hombre puede obrar. Señor, yo oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el poder de la sangre del Cordero que fue muerto y resucitó y vive por todos los siempre y vivirá eternamente. En este poder y en esta autoridad ahora yo oro. Tu palabra dice que por tus pisaduras fuimos sanados. Tu palabra dice que tú eres aquel que nos sana. Tu palabra dice: orarán por los enfermos, ponerán las manos sobre ellos y serán sanados. Yo oro ahora en la misma autoridad, la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, que tiene poder en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Todo dolor de cabeza, migraña se va, todo problema en los huesos ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va. Huesos vuelvan a su lugar ahora, en el poder del nombre de Jesús. Toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad en la piel, toda enfermedad en los neurones, la cabeza, en el nombre de Jesús. Ojos, nariz, boca, oídos se abran ahora, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los órganos internos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, caiga por tierra, en el nombre de Jesús, en el poder de este nombre, en la autoridad de este nombre, sea ministrado. Señor, libera en esta noche demonios de las tinieblas que tiene soplado en estos oídos, diciendo que esta mujer no tiene valor, diciendo que esta persona no tiene lugar, haciendo a este hombre sentir vacío y angustia. En el nombre de Jesús, caiga por tierra ahora toda saeta del infierno, toda opresión de las tinieblas en las mentes. Ada, Suka, Sheba, Silikia, Sabay, Riviaja, Turre, Sabaya. En el poder del nombre de Jesús, salga ahora. Sorama, Segaracaya, sin poder, en el nombre de Jesús, sin efecto, en el nombre de Jesús. Esta mujer será libre, este hombre es libre ahora, en el poder del nombre de Jesús. Toda cosa que fue comida y bebida, que fue consagrada a demonios ahora, Señor, con tu mano sopla, sana, quita, era surra, glorifica tu nombre en este lugar, glorifica tu nombre en esta noche, glorifica tu nombre en la vida de este hombre y de esta mujer. Yo te pido una vez más, levante tus manos y repita conmigo, en el nombre de Jesús. No, diga fuerte, hermano, en el nombre de Jesús. Mi vida, diga fuerte, mi vida, mi familia, mi casa, la iglesia que gobierno, mis hermanos, somos del Señor y viviremos todas las promesas de Dios. Aplauda al Señor con alegría. Glorifica, gloria, alabe, exalte.
aqui nesta noite que foi sanado, que estava com dolor e sentiu o poder do Espírito Santo e não está com dolor? Há alguém que foi tocado por Deus, que estava com migraña, dolor na espalda, e foi tocado e ministrado, não sente mais nada. Há alguém aqui? Não há nadie. ¿Cuántos fueron bendecidos? Que Dios bendiga mucho su vida. Una última palabra. Mi Jesús, va a ser el orar, perdona ahí. Que Dios te bendiga y que usted pueda seguir caminando. Entre en esta casa. ¿Cuál es el próximo culto mañana? Entre en esta casa mañana con la cabeza erguida, levantada, y diga: esta es mi iglesia, aquí yo voy a vivir estas promesas. Este es mi sitio, mi lugar, y aquí mi familia y yo van a ser bendecidos. Entre aquí con fe. En este lugar Dios puede restaurarte, renovarte. Dios está más cerca de nosotros que tú y yo imaginamos. Que Dios te bendiga. Gracias por la paciencia. Aplauda al Señor, que toda gloria. Yo agradezco por tu palabra.